الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول ما كان مالك le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau donc plateau bele bade ingaya bi ina fa awba kalama to ya muna tanu be subhanahu wa ta'ala ye sangulo konna donc andu ko konna ani oni nyawonche ale mu yansi ya donc herera ani fanu berejele jen fam berejele fe nala ka jen inshallah donc kren ne nyana kuna foni munum be kadi amno kuna fanu amna ise ka don fo olula anyo fo ngol secret do ko le secret ka soro mandi an ngambe soro no yara c'est-à-dire ni va faire le secret soro contacter c'est-à-dire ka wule directement iga singa sorote ibi mali air la je na soro midi sera kata midi la ka c'est 17h ma ni le secret ko ngodro donc iba soro directement nala ka jen inshallah donc hali ni o er ko fole to ko nana e be se ka soro mais be se ka soro no yara wati préciser les muna donc o de fole flani vocal fenani nana bi ka foli ke ki ka vocal blani ala sona ma inshallah e ka vocal ti bo bashi fena ta soro nana na ba lame anga nga kumi fe kanga blastram ka wala ma ko mumbira ana o kuma wunya fo nala ka je inshallah donc a da outlo ka fen chama be soro donc ambolo ya ina fo ya ndase fen munu maya ka teme kanga so bien dia so ou bien superfait ou bien donc faitement bien concernant nous muso concerné ani chelaka were concerné chelaka uta ere a feno be mbulo ya ningo chekeme mo ba fa ko plus kay ngando fo abe force di chema kasoro hali complication tara nanya di maka tuya fie oh ni mu yoro tuna do ira na la ka jen inshallah donc pour fon fitini ka fara oka information do ka lasse musolakaw de ma men yafo musolakaw de mun be no be plateforme no utiliser ina fo TikTok ni WhatsApp ko na no utiliser mo mun mina numna kana produit faida no di c'est-à-dire kana furani no nyefo u kana barakeni abe ku akili sigi afe parce que donc ye doga kuma do la main aye fe no fo ko ni muso ke ko ko placer e ko patido ne dum ba don aye fem fo o composer le ben fem ye fem be kara na ya fo ko muso mena place ntina ga produit to fo muso ni a utiliser kalo kelen e be bana soro fo ki say ma de ga bana mu nyona soro donc ne de ba fu ya ti wuli fiew parce que nya la me ay fem fo nyo don o fait composition bo don o be fem ke bo don o be mun ke voisin ko no bo don donc o de ko ma ga muso informer na o ma nya fem ko aya sega ko sobe na donia ba tigira avec ko indon ka signifie ka tate ko doy ne fo TikTok ra o magale de cheba ka téléphone daele ou bien muso ba ka téléphone daele ka miri doro ka feno jatem da ko fo e to ke ba so ale rama deliga ke folo e to ke na ga kololoy a kololo bi soro donc aya hakli jagabo ko fe aga mo laje munu ga barado nakada kana ngulere aka na ngulere no kada we antiga fo ko fi ka ngulere ay kam na ma wulo ni ko be donc anyuma ni ka baraka na ka tama fe e ka hera burida na la ka je inshallah parce que kuma be u be nere wala kura hali donc muso do ne wule ko do e fero fale kale o ke ka refie kale ka voisin kon na ka be boshira ka be ka kale be kashidira ngi ba ti wule de mu ya fie i bo de wule sa ay afie chugumna ako nyena bo donc ne ba fentora de ni ma donc o koro de ka fo toujours hakila jingde do ika fen barakela bara domba o nyini folo ika soro ki blona hera bure ka ta ke kunvetai ka ko daga no ko ni sa ni kisani ni bini worodre ba keta ka daga no adaga no abta ko sima wa bibu do muna itsa je fo mo re donc wala kan kishi ko nyanyi ni adomba ubolo hera bure na la ga je inshallah donc les jeunes bismillah donc bien jeudi le 24 mars 2022 ñi ngali follow mi mambulu ka tengwila o de ka fo cheko kay jatemine kay ayre kan wakati labayna na le la rapport la na shu giri aklalen ko fa rapport la ka che akon na de ba jinjini abe fa ga do banare bale la wa ube banare fa ga mena le sekere ya blasera ba shi tara la kambe donc sababa ma ko amadi jota ko dora ngati dugubla kumbo o ko ka fo ko ale donc kuna ye so na ya boli mamuna anaka maramu kuna tlala ka cha ko na ko ba jinde ko alma be se ko rod mendi donc ala kambe sababa ma abe se ko robele ba sababa wal magata nanna abe se ga odidi donc akoro folo o infection mu na be che infectué
a bɛ se ka sɔrɔ sira caman fɛ nka n tɛna n da don o siraw la donc o infection provocation c'est-à-dire provocation kɔrɔ ye di o infection in bɛ fɛ k'a minɛ a kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ o ye donc n'o infection b'a fɛ k'i minɛ a bɛ provocation de kɛ c'est-à-dire a bɛ commencer ka ko dɔw kɛ i la ko minnu kun tɛ kira dɔn ka kɔrɔ cɛya kɔnɔnaw na o ye nin n'a ɲɔgɔnna dɔ ye c'est-à-dire n'i ye rapport kɛ n'i bɔnna walima i bɔn kuma sera o tɛ wa donc cɛya kɔnɔna o bɛ a jeni yafa bɔrɛ kelen walima k'a kɛ i n'a fɔ donc a b'a kin donc infection in bɛ o kɛ cɛ la très généralement donc ka caya n'Ala sɔnna ma inchallah n'i b'o fura kɔ i b'an wele an b'o kari ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ donc a fan kan n'Ala ka diɲɛ ye donc o ye kun fɔlɔ ye kun filanan rapport kɛcogoya dɔ bɛ yen o ye accès de vitesse ye c'est-à-dire accès de frottage o fana bɛ se ka bila donc cɛ la parce que cɛ n'i bɛ rapport kɛ ni i bɛ garaba la sisan garaba i n'a fɔ ba janbɛ fali kan donc hakɛ de b'a la n'i y'a caya kojugu donc i b'a ye k'a fɔ i kɛri bɛ chauffer hali i ka sexe yɛrɛ fɛnɛ o bɛ chauffer bon miniti hakɛya dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ garaba in na quoi i kan ka n'i bɛ ka kɛ garaba ni sera yɔrɔ dɔrɔn i b'i jɔ dɔɔni fɔlɔ ka temps dɔɔni di i yɛrɛ ma ni sexiw ma donc mais e y'a kɛ sisan garaba a kɔ tɛ tigɛ fiyewu fo ka taa se bɔnni ma paf a b'a sɔrɔ i dusukun kalayara sexe yɛrɛ kɔnɔna ka na donc ji jagoya produira i farisogo kɔnɔna na ka na k'a jagoya forcer donc ka bɔ i m'a faamuya parce que lawaji bɛ seri ka bɔ de o de Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko lawaji ye fɛn ye fɛn mun ye fɛn serita ye donc ka bɔ quoi i y'a faamuya donc a serili ka bɔ a bɛ ka bɔ ni barika mun ye ani e y'a ɲini ni tirigazi mun ye o de y'a to a ye sexe kɔnɔna kɛ i n'a fɔ a y'a kalaya donc a bɛ se k'i jeni walima k'i kin o tɛ bana ye donc i yɛrɛ b'a jateminɛ n'a sɔrɔ e ka rapport kɛcogoya ye o ye i bɛ to ka temps dɔɔni di i yɛrɛ ma frottage la o bɛ o ban ka bɔ i la k'a sɔrɔ donc i ma fura ta o ye kun filanan ye mun bɛ se k'a lase donc cɛ ma i y'a faamuya donc kun sabanan an b'a fɔ o ma ko technique de frottage c'est-à-dire ni cɛ b'a rapport la n'i b'a fɛ k'a bila c'est-à-dire ni ji b'a fɛ ka na i ma walima i bɛ fɛ ka bɔn yafa bɔrɛ kelen k'i jɔ n'i y'i jɔ ji in bɛ taa ka bɔ i ma donc n'i tilala k'a réparer o bɛ temps dɔ de fɛnɛ demandi yanni ji kura ka na i kunkolo kɔnɔna na tuguni donc n'o ji kura na kuma sera n'i tilala k'i jɔ tuguni o ji fɛnɛ bɛ taa frottage la n'i bɛ frottage la sisan i jɔ kelen n'i b'a fɛ k'a bila walima ji bɛ fɛ ka na i ma sina ka bala k'i jɔ ji in bɛ taa quoi donc ji bɛ taali mun kɛ e bɛ tila ka waati dɔ de ta tuguni ka frottage kɛ ji bɛ tila ka produit tuguni k'a fɔ k'a bɛ na n'i tilala k'i jɔ a bɛ tila ka taa an b'a fɔ o ma technique de frottage quoi pour que i bɛ se ka mɛn worofilancɛ la cogoya mun na quoi donc o technique o fana baselen don nombre dɔ de kan quoi dɔw b'a bɔ o nombrage kɔnɔna na quoi voilà c'est-à-dire ni o technique janya hakɛ man ka tɛmɛ 4 reprises kan c'est-à-dire ni ji nana i ma i y'i jɔ ji taara i tilala k'a ɲini tuguni i y'i jɔ a taara a kana tɛmɛ 4 ɲɔgɔnna kan quoi parce que 4 in kɔrɔ ye di u kelen o kelen ni ɲɔgɔn cɛ ni ji nana e ma sisan n'i y'i jɔ pour que ka se ka ji kura na i ma tuguni o kelen o kelen ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ miniti 5 de bɔ bon miniti 5 naani ye miniti joli ye o ye miniti 20 ye o ni e ka rapport yɛrɛ daminɛ miniti tɛ kelen ye ka se bɔnni ta ma donc an k'o kɛ 10 minutes ye n'o fara 20 minutes kan o ye miniti joli ye o ye 30 minutes ye donc o bɛ wasa yɛrɛ kɛ rapport kɔnɔ 30-35 minutes o yɛrɛ bɛ wasa kɛ rapport kɔnɔna na fo n'a taara professionnel baw kɔnɔna na quoi donc n'i y'a bɔ o jɔko 4 in kɔnɔna na ka kɛ 5, 6, 7 walima 10 ye donc miniti bɛ taa fɔ heure 1 na walima fɔ miniti 50 kɔnɔna na donc n'o kɛra i bɛ to ka lawaji tigɛli mun kɛ i yɛrɛ la a bɛ sexe gêner élément dɔw bɛ sɔrɔ sexe kɔnɔna na a b'olu fɛnɛ paniquer quoi donc a b'o paniquer mun kɛ i b'a ye n'i y'a bila i kabini a bilatɔ la i fɛ i cɛya kɔnɔna b'i jeni f'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka kulo donc n'i y'a bila sisan ji nana i ma n'i taara k'i taa sugunɛ kɛ n'i y'i jɔ sugunɛ bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma na ni sugunɛ ko k'a bɛ na a bɛ kɛ i n'a fɔ ŋɛɲɛni dɔ de bɛ i cɛya kɔnɔna na sugunɛ bɛ ka na n'o ŋɛɲɛ fɛ walima fɛn misɛnnin dɔ bɛ i cɛya kɔnɔ min bɛ k'i cɛya sɔgɔsɔgɔ c'est-à-dire a bɛɛ i ye borne dépassé mun kɛ quoi c'est-à-dire i ye temps dépassé quoi donc sexe bi a bɛ ni tamasiyɛn di cɛ ma donc k'a sɔrɔ bana tɛ ka sababu kɛ i yɛrɛ ka technique de frottage i y'o dépassé mun kɛ i farikolo kan quoi donc o b'o lase cɛ ma donc ni a tɛmɛna ni hakɛ kan n'i y'a k'i ka baara yɛrɛ ye n'a tɛmɛna ni hakɛ kan maakɔrɔba yɛrɛ a bɛ se ka sugunɛ bana bila cɛ la
donc hakɛ de b'a la n'a fɔra ko technique de frottage ni bɛna bɔn k'i jɔ tiɲɛ don a ka ɲi cɛ ma mais hakɛ de b'a la n'i y'a bɔ hakɛ kɔnɔna na a laban na a b'i bana hali n'a kɛra makɔrɔbaya kɔnɔ a bɛ se ka na ni bana wɛrɛ donc o tamasiyɛn kabini n'a m'i bana n'a y'i bana a kan ka bana mun d'i ma ɲɛfɛ o tamasiyɛn de filɛ nin ye ka d'i ma kabini n'a ma dira fɔlɔ donc ka cɛya kɔnɔna jeni walima k'a chauffer donc nin rapport kɛcogoya in fana bɛ se k'a lase cɛ ma an b'a fɔ k'i kana kɛ parce que sisan muso ninnu caman u b'a rapport jan de fɛ o de kama u b'a fɔ k'ale cɛ ka teli a tɛ tɛmɛ minute 2 kan a tɛ tɛmɛ minute 3 kan donc ka to ka technique kɛ k'i ka rapport janya fɛn t'a la mais i kana dépasser kojugu fɛnɛ o de b'a to a bɛ nin kɛ cɛ la très généralement donc ka caya o fɛnɛ ye kun de ye mun b'a lase cɛlaka ma ka caya o kun sabanan de donc kun naaninan o bɛ se ka kɛ dumuni ye mun ye dumuni farima ye i n'a fɔ ɲamaku voilà i n'a fɔ foroto parce que cɛ dɔw bɛ yen hali an b'a ye tiktok ninnu kan u ta ɲamakunin dɔw tigɛ ka fɛn dɔw tigɛ k'u fara a kan n'i bɛ nin min a b'a to cɛya bɛ ja a b'a to bɛɛ tɛ ɲamaku mina ye bɛɛ tɛ ɲamaku mina ye estomac dɔw bɛ yen n'o bira n'i bɛ ɲamaku min a b'a juguya de voilà a bɛ ten de a bɛ n'a fɔ hali musow fɛ yen bɛɛ tɛ babi mina ye muso dɔ bɛ yen musow tulo bɛ kumakan na muso dɔ bɛ yen kabini Ala y'a da a bɛ ka babi min fo sisan mais don o don jiko problème b'a fan fɛ mais a fɔra a ye ko babi bɛ ji di musow ma donc babi composé le mɛ ni composition mun ye a bɛ muso dɔw ja yɛrɛ a tɛ ji di dɔw ma au contraire a bɛ dɔw ja de donc voilà dɔw bɛ yen a b'olu farikolo contraire de yanni a ka ji di olu ma a b'olu ja de donc ɲamaku ninnu bɛ ten fɛn ɲumanw de don dɛ mais sira dɔ de kan bon ne a fɔra k'a ka ɲi ne k'i b'a sira bɛɛ ɲɛ a bɛ se ka tiɲɛni don dɔ kunna donc a bɛ ten de fɛn farima dɔw bɛ yen cɛ dɔ ka baara kɛra o dunni ye don dɔ a y'o de dun que ça soit foroto walima ɲamaku n'a ɲɔgɔnna fɛn farima dɔ lawaji n'a décomposera i ye fɛn mun dun o de bɛ décomposer ka kɛ lawaji ye i farisogo kɔnɔna na donc n'a bɛ bɔn o fɛn in décomposelen fariya ou bien suma mun bɛ o fɛn in na lawaji fana b'o ta donc o fariya in o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka cɛya kɔnɔna jeni k'a sɔrɔ bana t'i la parce que i y'o fɛn in dun kunun bi i ye rapport kɛ a ji nana i ma k'a sɔrɔ bana tɛ i la a bɛ n'a fɔ n'i ye foroto dun bi k'i kɔnɔ fa sini n taara ɲɛgɛn na i ka kɔfɛla in bɛ kalaya dɛ voilà mais foroto décomposera o a bɔtɔla yɛrɛ don mais est ce que o y'a bali ka kɔfɛla bali ka kalaya voilà a bɛ ten donc fɛn minnu n'a bɛ consommer hali n'a a détruira hali ni nugu y'a tiɲɛ a bɔtɔla a yɛrɛ tun bɛ cogo min na a bɛ se ka élargi ten a tiɲɛnen bɔtɔ voilà donc o bɛ se ka cɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna na k'a sɔrɔ bana fɛnɛ tɛ donc i la lejeri nin naani bɛɛ bɛ se k'a lase k'u hakili sigi dɛ fura bɛ yen fura bɛ yen fura feera bɛ yen fura feera bɛ yen a maani cayalen don an k'o de fɔ an b'a fɔ an kelen b'a dɔn dɛ n k'i kana n wele yɛrɛ n'i ma dan na mais mɔgɔw ɲini a dɔnniya bɛ minnu na ani minnu bɛ se hɛrɛ b'o de la sinon i bɛ t'i yɛrɛ mago sa n'Ala ka jɛn sara donc les jeunes a jaabi de ye nin d'accord le secret jaabi ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ muso dɔ fana kunpa b'ale la a ko k'a bɛ fɛ k'a dɔn a cɛ a bɛ fɛ k'a dɔn n'ale ka di cɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka taamasiyɛn fɔ a ye a bɛ se ka jate bɔ mun ye ale secret baasi t'a la Ala k'an bɛn donc sababa ma ko ne ye musolaka dɔ ye k'ale bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ale cɛ ka di a cɛ ye dɛ muso ka nin diya ye ko in nin kuma ka ca dɛ bon diyaɲɛ ye fila de ye muso k'a dɔn n'a sɔrɔ ne ka di cɛ da o bɛ yen n ka di cɛ da o bɛ yen o n ka di cɛ ye o fana bɛ yen olu tɛ kelen ye donc n ka di cɛ da muso bɛ se k'o dɔn cogo di komi a m'o ɲininkali kɛ an t'o to yen an k'o to yen ayiwa n ka di cɛ ye k'ale bɛ fɛ k'o dɔn de ale b'o dɔn cogo di ni tamasiyɛn ye donc tamasiyɛn ye tamasiyɛn ba damadɔ ye mun bɛna an ma an b'o fɔ a ye k'a teliya n'Ala ka jɛn sara tamasiyɛn ba fɔlɔ cɛ mun bɛ yen n'a ti kuma fɔlɔ parce que n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a cɛ ti kuma de mɔgɔ de don mun tɛ kuma donc muso tɛ k'a ka kanu sɔrɔ a ka kumakan na a n'a ɲɛ kan quoi donc muso bɛ inquiételen bɛ n'a sɔrɔ a b'ale fɛ quoi o tɛ wa parce que nin ɲininkali bɛ kɛ cɛ de nɔfɛ kuma caman na cɛ mun bɛ yen n'a ti kuma wala sinon mun bɛ kuma o b'a ta fɔ donc sisan cɛ mun bɛ yen n'a ti kuma nka k'a sɔrɔ e b'a ka furu kɔnɔna na i bɛ fɛ k'a dɔn est ce que e ka di a ye tamasiyɛn ba damadɔ bɛ an b'o d'i ma a tamasiyɛn fɔlɔ i b'a ka keleya lajɛ a bɛ keleya i b'a sɔrɔ a bɛ keleya yira quoi a bɛ keleya yira kojugu mais a b'a fɔ k'a bɛ keleya in dogo k'a b'a dogo quoi voilà kuma dɔ la fɔ a ni o b'a da tila a la walima a ni o b'a dusukun tila a la kuma dɔ la i ni mɔgɔ dɔw gɛrɛ ɲɔgɔnya i m'a faamuya a b'a bali k'a sɔrɔ e yɛrɛ ti kun jɔnjɔn dɔn a la
c'est-à-dire keleya sira de do quoi donc ka kuma la surunya dɔrɔn kekuya keleya k'a sɔrɔ a tigi ma kuma n'i y'o lakɔlɔsi cɛra hali n'a tɛ ka kuma i ka d'a ye voilà mais a bɛ ka diyaɲɛ in dogo a yɛrɛ de kɔnɔ i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye filanan an b'a fɔ o ma consigiration cɛ mun bɛ yen n'a bɛ muso consigrer c'est-à-dire a b'i da don a ka kow la minnu y'a ka ɲɛta kow ye kuma caman na wa a bɛ to k'i hakilila ɲini fɛnɛ i hakilila ɲini kow la ko minnu bɛ yen n'olu y'ale yɛrɛ ka ɲɛta kow ye i jatelen bɛ cɛ mun bolo fo e yɛrɛ b'a dɔn k'a b'i e jate a kɔrɔ de k'a fɔ cɛ in a b'i fɛ quoi hali n'a tɛ ka kuma i fɛ hali n'a tɛ ka yɛlɛ i fɛ hali n'a b'a yɛrɛ méfier i la hali n'a bɛ si kɛnɛma a b'i fɛ quoi i ka kanu b'a yɔrɔ quoi donc o ye filanan ye donc sabanan an b'a fɔ o ma n ko tɛgɛma magayali c'est-à-dire cɛ mun bɛ yen n'a bɛ dili kɛ i ma k'a sɔrɔ hali i t'a ɲini a t'a di ni ɲɛkumu fɛnɛ ye c'est-à-dire ni a b'i sɔnni na k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a ɲini quoi n'i ka mako nana o kɔni ɲɛnabɔlen don ka kɔrɔ k'i sɔn fɛnɛ k'a sɔrɔ hali i ka mako mana donc a b'o kɛ mais kuma dɔw la cɛ bɛ tɛgɛma gɛlɛya kɛ cɛ ra muso ra k'a sɔrɔ i ka kanubaliya tɛ o kumaw fɛnɛ bɛ yen fɛkojugu fɛnɛ b'o kɛ cɛ ka fɛkojugu dɔw bɛ yen o b'a to a bɛ tɛgɛma a tɛ sɔn ka wari di muso ma bilen i b'o kɔrɔ dɔn awɔ o bɛ kɛ i b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ye sisan n'a ka keleya sera yɔrɔ dɔ la ɔrɔbu dɔw bɛ yen ni muso y'o don muso bɛ ɲɛ cogo min na n'ale yɛrɛ bɛ bɔrɔ ni bote mun ni pisɔlɔ mun ye muso la n'a fɔra ko ɔrɔbu jari ka caya bolo est-ce que cɛw tɛna filɛli caya ka taa muso in fanfɛla la wa bon wari in dun de bɛ o fini ninnu caya donc a bɛ se ka tɛgɛma gɛlɛya k'i la pour que finiw kana caya i bolo kojugu walasa cɛ caman ɲɛ kana na bɔ i fɛ k'a sɔrɔ ani e tɛ a n'a tɛ e fɛ a n'o fɛnɛ tɛ donc kelen donc a kuma la surunya cɛ mun tɛgɛma ka maka a muso de ko don a muso fan fɛ k'a sɔrɔ hali deli sira tɛ wa wari fɛnɛ n'a b'a d'i ma a t'a di ni ɲɛkumu ye cɛ dɔw bɛ wari d'i ma dɛ mais o b'a di ni dimi de i b'a dɔn o la ko nin man di karisa ye dɔrɔn mais fɛn wajibalen dɔrɔn a bɛ k'a di donc k'a sɔrɔ a t'a di ni o ye donc o kɔrɔ de k'a fɔ o cɛ in a b'i fɛ n'Ala ka diɲɛ ye inchallah donc ka kuma laban cɛ mun bɛ yen ni a b'i fɛ n'an ko k'a bɛ keleya dɔ b'a fɔ ko o keleyaw taamasiyɛn dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye parce que o de y'a base yɛrɛ ye tɔ fila in de bɛ na keleya ninnu taamasiyɛn base bɛ se ka kɛ inquiételi ye i taara yɔrɔ dɔ la sisan wala i mɛnna dɔɔni walima a fɔra k'i kun taara yɔrɔ dɔ la a sɛgɛsɛgɛra k'i ma taa ye donc a y'i sɛgɛsɛgɛ kojugu walima i ni maa dɔ yera ɲɔgɔn fɛ mun tɛ maa dɔnnen ye kojugu o n'a ɲɔgɔnna quoi donc a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i kan kojugu tuma dɔ la fo a bɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ f'i yɛrɛ bɛna ɲini ka dimi i sɛgɛsɛgɛli fɛ quoi c'est-à-dire keleya de b'a kɔnɔ sitanaw de b'a laso ka hakilafuw di a ma quoi donc a b'o kɛ k'a b'a kɛ ni mara sira de ye kekuya la quoi ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka e mara quoi o tɛ dɛ a bɛ ka keleya de voilà donc cɛ mun n'a bɛ keleya dogo nka k'a sɔrɔ a bɛ to ka poyi a yɛrɛ la quoi donc hali n'o cɛ in tɛ kuma hali ni t'o ta fan dɔn hali ni t'a ka kanu cogoya dɔn a bila i kunkolo la k'a fɔ a b'i fɛ parce que keleya in de kɔrɔ ye ko fɛ in bɛ yen ni fɛ in kun tɛ yen a kun t'o kɛ voilà donc ka kuma la surunya pour que i k'o faamuya i bɛ taa furu dɔ kɔnɔna na u ye furu in dilan cogoya dɔ ka ten cɛ ni muso in furulen bɛ ten dɔrɔn wa hakili bɛ jigin ɲɔgɔn na fo da waati dɔrɔn de awɔ ni yɔrɔ o yɔrɔ muso ja a b'a fiyɛ ka taa hali cɛ t'a da yɔrɔ ɲininkali kɛ ni heure mun y'a ja a bɛ na fɛnɛ cɛ hakili yɛrɛ tɛ jigin a na fo ni da waati surunyana ou bien ni sokɔnɔ ci dɔ bɛ yen a kan ka mun kɛ n'a fɔra k'a tɛ a taara min u sɔrɔ k'a fɔ k'a kun taara fɛ a banna donc o ye furu de ye mun bɛ yen tɛ dɔrɔn parce que dusukun diyaɲɛ o t'a kɔnɔ quoi parce que diyaɲɛ de bɛ ne cɛ pousser ka inquiéter n'o tɛ yen sira tɛ cɛ kunkolo la k'a fɔ k'a bɛ inquiéter ni sira mun ye donc a ka nin taamasiyɛnw ta k'a lajɛ dɔrɔn hali ni cɛ in tɛ mɔgɔ kumana ye a b'a fɛ n'Ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn ta nin kan d'accord le sera an bɛ taa ɲɛfɛ toujours ɲininkali sabanan ɲininkali laban ye min ye o fana ye cɛ la ka dɔ ka ɲininkali a ko n'ale ye rapport kɛ don min na n'a taara k'a bɛ taa sugunɛ kɛ rapport kɔfɛ a ka sugunɛ tiyo bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ kɛ 2 ye sugunɛ bɛ bonya a bɛ caya fɛnɛ yalima kun jumɛn de b'o kɛ bana de don wa ou bien jumɛn de baasi t'a la Ala k'an bɛn donc sababu ma ale ɲininkali ye ɲininkali surumani ye an bɛ mun jaabi donc ka tɛmɛ dɔrɔn
cɛya ye fɛn ye fasa de don mun bɛ kuru walima a bɛ fara ɲɔgɔn kan ou bien a tiyo bɛ bouger donc rapport de bɛ cɛya walawala o de kama cɛya ni cɛ mun cɛya ye bolibele bonya kelen ye n'a bɛ musoko kɛ ka tɛmɛ i kan c'est à dire n'a ka muso ka ca ni ta ye a cɛya bɛ bonya ka tɛmɛ i ta kan ah ça c'est clair o jɛlen don si parce que cɛya ye fasa de ye mun bɛ réagir donc a bɛ réagir o de b'a lamɔ fɛnɛ ka ɲɛ donc cɛ o cɛ bɛ yen n'a ka sexe ka n'i ka sexe janya n'a ta ye kelen ye k'a bonya ye kelen ye n'a sɔrɔ a bɛ rapport kɛ chaque 2 jours ou bien a bɛ rapport kɛ chaque 3 jours e ti rapport kɛ fo kalo kɔnɔ siɲɛ 2 3 a ka cɛya bɛ janya ni ta ye wa a bɛ bonya ni ta ye fɛnɛ voilà parce que a cɛya foroteli de fasa de don quoi forotaji de b'a to a yɛrɛ bonya n'a a janya ni a équilibre n'a giriya ni a force ye mun ye a n'a mɔnɔbɔli a n'a a débougeli ye mun ye frottage de b'o se cɛya ma quoi donc ni frottage tɛ yen i b'a ye k'a fɔ o tɛ dɔn pour que i k'o dɔn ni e muso bɛ Mali la yan n'i nana vacances la waati mun na ni rapport daminɛ une semaine kɔfɛ ni cɛya wulila i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ka bon wa a ka jan fɛnɛ nka n'i taara Europe kalo 2 kalo 3 kalo 4 kalo 5 san kelen bɛ dafa tuma min na ni cɛya wulila k'i to sugunɛ na i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ e cɛya in dɔgɔyara si kana siga o la fiyewu donc n y'o de fɔ fasa n'a ti réagit cɛya dɔgɔmantigiw bɛ yen naturellement fura bɛ se ka sɔrɔ a la k'a bonya walima k'a janya ni ala ka janya o bɛ se ka kɛ nka ni cɛya bɛ réagir ani cɛya mun tɛ réagir olu tɛ kelen ye u force tɛ kelen ye u cogoyaw tɛ kelen ye pour que k'o faamuya ni rapport kɛ ni muso ye sisan k'i to rapport en pleine action n'i ka cɛya bɔ k'a photo ta cɛya tɛ bonya waati si k'o waati bɔ i b'a sɔrɔ a kunkolo ka bon a yɛrɛ ka bon fɛnɛ o b'a sɔrɔ a denminenba de don wa a bɛ kɛlɛbolo de kan i y'a faamuya donc parce que munna fasa de don mun bɛ réagir donc a cɛ ka kuma la tile fasa n'a bilaleni mɛnna a bɛ se ka bouger a kɔnɔna bɛ se ka bouger tiyo de b'a kɔnɔ tiyonin dɔ de b'a kɔnɔ o kɔnɔna in bɛ se ka bouger walima a bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walima a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ donc a bɛ nɔrɔ quoi donc n'i ye rapport kɛ a bɛ réagir de n'a réagira donc i b'a ye a bɛ kalaya ni lawaji nana ma o b'a débouger quoi lawaji bɔtɔla bɛ yen a kɔnɔna in ko k'a jɛ nɔgɔmisɛnnin ni fɛnmisɛnnin fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ a b'a bɛɛ débouger donc ka bɔ n'a ye i y'a faamuya o la n'i taara k'i bɛ taa sugunɛ kɛ a tiyo normal yɛrɛ ye mun ye i bɛ sɔrɔ k'o cogoya dɔn dɔ bɛ fara tiyo bonya kan i b'a ye sugunɛ bɛ cuwa kɛ donc walima k'a fɔ k'a bɛ kɛ bɔyɔrɔ 2 ou bien 3 yɛrɛ ye tellement que a cɛya sexe kɔnɔna fɛrɛla donc sugunɛ bɛɛ b'a fɔ k'a bɛna bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɔtɔla la a bɔda o dun ye da fitinin de ye o la soit a ka kɛ i n'a fɔ da 2 ou bien a ka cɔrɔrɔba kɛ donc ka bɔ quoi donc kɔrɔ wɛrɛ t'a la o de don cɛya bɛ bilali mun kɛ ka mɛn musoko b'a débouger de sugunɛ bɛ bɔ ka ɲɛ donc bɔ ka ɲɛ in o de filɛ nin ye a filɛ ka mun ɲininkali kɛ sinon bana tɛ baasi foyi tɛ an b'a fɔ n ko kɛnɛya yɛrɛ de don parce que a bɛ cɛya bila ka débouger quoi n'ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes a kɔrɔ de nin n'ala sɔnna ma inchallah d'accord le sɛgɛrɛ an b'a fɔ fanu ye ka to lamɛnni na k'u abonné u ka vidéo partager ni ne kun y'u garisɛgɛ ye bi ɲininkali 3 le sɛgɛrɛ bɛ alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh aw ma ke maliki le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau donc plateau bele ba de ngaya bi ina fa aw ba kalama to ya muna tanu be subhanahu wa ta'ala ye sangolo konna donc an dugolo konna ani oni nyawonche ale mu yansi ya donc herera ani fanu berejele jen fam berejele fe nala ka jen inshallah donc keren ne nyana kuna foni munum be kadi amno kuna fanu amna ise ka don fo olula anyo fo ngol le secret do ko le secret ka soro mandi an ngambe soro noyara c'est-à-dire ni va faire le secret soro contacter c'est-à-dire ka wule directement e ka singa sorote e bi mali air la je